hit local Indoro. Diri sa Sitio Nawan, Barangay Pangyan, Malita na Bong Occidental. Dara, all shot by Ayas Reyes. Wow! Oy! Followed by Bok, followed by Dugong Gamba. Uara! Nakap, kakanay na ka local Indoro, first hit. Allah! Alright! Allah! Kinsa ko na. Una gihapon si Idol Ayas de los Reyes, followed by John Ringbok, followed by Dugong Gamba, followed by Dugong Jurassic Bakos kay Dugong Gamba. Parto Marian mga daw para sa ikatlong pesto. Dugong Gamba versus Jurassic Bakos. Hala ka, nakuha. Hala, grabe waso, grabe si Idol Jurassic Bakos. Ay, woo! Galawang Idol Jurassic Bakos gikuha sa kurbada sa Idol Dugong. Uara mga gaw, Ayas de los Reyes gihapon, John Ringbok gihapon. Nala si Rashid Bakos na ito mga pesto mga gaw, diba? Ala ka, makuha kaya niya si Bok sa ikaduang pesto mga gaw. Gaw natin mga gaw, wala ka. Hoy, na-parts out sa Idol Dugong Gamba sa may kurbada ha. Okay. Naana si Ayas de los Reyes, naana si Idol Ayas de los Reyes. Wow, grabe, namumula sa first hit local Indoro, followed by John Ringbok, followed by Rashid Bakos. Tara, nagilog sa ikapat na pwesto, Dugong Gamba, Break Sarte, Macloy. Alright, Uara, waswasanay Sarte versus Dugong Gamba. Para mga gaw, naana si Ayas de los Reyes, followed by John Ringbok. Wow, number 5 John Ringbok yan. Rashid Bakos sa ikatulong at pesto. Ang gaw, waswasanay na gaw, first hit pa lang ni gaw ha, pero init na kayong bakbakan gaw. Dirira ni sa Sitio Nawan, Barangay Pangyan mga gaw. Darara, Idol Dugong Gamba. Wow, si Arep Pangkaon. Bakos, katulong ang pwesto. Overlapan, Troy, overlap. Sabi, John Ringbok ko. Naana. Bakbakaray sa ikapat na pwesto. Dugong Gamba. Hoy, ilino ka na yung Dugong Gamba, oh. Hoy, kumara sa akin. Wow. Hoy, alaka. Ayas de los Reyes gapon ang mga gawa. Ayas de los Reyes gapon. Ikadua John Ringbok, ikatulo Rashid Bakos, ikaupat Dugong Gamba, ikalima Break Sarte, Macloy, right, Dugong Gamba, ikaupat Break Sarte, Macloy. First hit